be ti hani wa nabi ama alayhi salatu wassalam sunna point le winigil point ya wasama me zulgi hati wata turba pusuka yo ning tun turi tun tuda me ta wata pusuk sa woto ha wata ton pusuk sa masa biton yo sing bekla ti boto zem ne sagalla woto zem de ne sagalla naam len bekla mi la himmi ti bekla me al kibla wenga naam al kibla wenga len ne hintal sif zem ne hadisa aya woto la ha mi kame ti awa bato waya ton be zamani nga ya bango ama yande wa bila haram sanda mi kam ti zinga ya bango ma ya bi hirziga ha bi hirziga yam zulugo to yam ha mek bala alutam le wakal kan mo ha le broda dorure ti yam man shaqqa yam wida tan suka bala ti le broda dorure le na le broda dorure to wida tan suka la hanka wa dum bilgizini sa wa bata apale ya bi hirzisi ndati ya ton man boy ya bi kadara ti yele nabi ama alayhi salatu wassalam yela ti allah dulana ti be kara yinde ya ton silama zama ya da sifo laboto soma men zulugi tal qadni ngun to hoda ya be kame ya ha ton soma me ti dan tu abi etu ti wala zugo we ngwa yalong biwa ti yalgam ti ya yalong soma ne da nyawo ni zugo na ngana ko teninga ti manam ti ya yalong soma ti soma yi ni ya wala ni taw solo la zige tibet tinira linda bi yiste blebra en kekeke ntu yalram pass ya soma ya ton dinga yalare ti dawala ti tum kay bude to lon yalare ti bi wa yalare dame ti ya soma nam lenne liya zining sindati ton tal gusga po mo sayisa ya wala tom zem sa wuko waninga yime ya bum ninga sangidere wuzoni tu sa me ngen tiak bi ri na wa gana ya bien kapora tum kan apa zemhede apa zemane sagale o puson gelgala menga wa sel albani gelgala menna bi de ramma to yak tum zeng wa bi na wa gana ala ba yil kayfa ton tu miktan ninga wa bala ba da woto le naam lini ya woto ton ne ba me ka tum le la tum da ton me so so point ne ba ko isala me mpa yimra point ye abni ya ko tenga tuma ndigal kilinga la tum ningi ya singla ndigal kilinga wali ka tenga tuma ntining boy ha ni yingra wuzo tala wa gwaman konto be ne timi kidame ti wa tan ning be yingra ni da tabda yiti so ba ya kasit ne ti yi so ba tenga ti tenga so ba hamba pa ya kasit ne wa yi so ba yingri sana tala tafsir kan konte sana meta tafsir mpo to konte sana me tamti lo yemin kabe ne ya sa ni da mosa yon so ba ya zeka ya be yingra a kiunda yawa ti sebra to mo baten yedara siki ha wa ala hal kan wa ti yawa min la ton da ton ko ro yon yel kabe kwa la ha wa lo yisin bebe na za ga lo kaya na za ga me lo kaya na'am len le bimbe henta ton kon ne wa yawa so mai al hani ngawa ratam de hawan ke skum ya kuma na han pe anan ti hezini ya ko te kan la turin ke yawar gomna la wakar fa ti moy maman wa zuwan to hada le mo hankin nan ti solo kun ya bur bala yam yata ganda na mbi po wa yedin to woni aka ke nga ti yolon po tunu din ke yaari yesun ti yam nan ke sawa ha yo am pe la woto wa mim yam nan gana alam ti ali ton be kambe tengongo zukti anela ga get al kibla la annawa nan pe am sante yason yam kenga da bene huwa tamne kuma kenga da bene ti yam ti rega na wa nan pe am sante zininga on fo da mo han kelen kenga tira ngana ta na kelen tese zininga yam tunu han kensa pa wat ne ta wa ya ko lo la kenga fe da sana ya wa ne ka kenga lo la kenga ti no kemde ma azugo na ti te zininga da tin ti rebe kensa la na ma na guzo ni yel kanga ti ya sunna ya ton ti yiza wala na na pe la zininga kenga en kensa naam to don nan kensa o me ni bi sinan de ya ko ne ya yare ha ya para mi gidam ti alo penteba so man de ya pa ne ya ba ta tin yikin tim ti a nim par bala ti voler en wonton sikide ya alo penteba ha patrin po to le ti zoye me ye se de patrin mo ha te ba dolore la bo ne ba ti aken de te ba dolore la man ya nim par ya alo penteba ndeda nganare
rẽnd n kellame soaba sãn sagla tɩ yaa zagl na n deema n gãnege yaa bãmb rãmbã yãasde a wã pa saglga mosã ya neb n tõe n tʋm tʋʋmda tɩ zems sãre n yaa wa ro pẽt bõa sã wã pa mik ro pẽt bõ wã silaambã pʋgẽ ned n tõe n tʋm tʋʋmda tɩ zemse bãmb n kẽed n deega tɩ b na n gãneg bɩ tɩ bismillahi wa ala millati rasulillah bismillahi wa ala millati rasulillah yel sãnda me sẽn tʋm tɩ pa zemse yaa sãnda sẽn maan wãna n tabgd wa kugr pʋgẽ wã maa tʋm pʋgẽ wã n karem minha khalaknakum wa fiha nuidukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra n tʋb sẽn na n maana la bas yel-kãng tɩ hadis pa wa n tabende hadis sẽn na wa n tabendame mõr pa kiisde yãmba gete rẽnd wal-wal kã bas yã na n deega kiidã n gãneg n yetɩ tɩ bismillahi wa ala millati rasulillah aw bismillahi wa ala sunnati rasulillah tɩ yãmb gãnega rẽnd yaa wotoonre yãmb n gãneg n saa yãmb lootame loees ninsẽnda loɛɛ fãa lootame yõmsa yãmb lootame loees ninsẽnda loɛɛ yãmba yãnde yaa sẽn zemsdã n tɩ yɩɩda ra lak yã nenga ye yãmb ket n basa nenga tɩ ludame pa lakde rẽnd yaa wotoonre yãmb n gãneg n sao mosã la yãmb na n gãneg la ning ninga sẽn kõn nams d gũudame tɩ wʋsg fãa wa kũumã meng reng n soa pa mi wã yĩnga wʋsg sogenda kũumã mosã n basa nusa woto nusa kell n yaa tɩlg woto tɩ b rɩk kãsengã ning yã wã yaa yelle yãmb sẽn wã na n gãnega yaa nuga zug la yãmb n gãnega wã rẽnd be wãn datame yãmb tʋm ne kũumã wa yãmb tʋm ne ned sẽn vɩ rĩnga ned sãn vɩ woto n gõe yãmb dɩkda a gãyame n tʋya a nuga la ya rẽn kɩd moa tɩ yãmb sã wa sogl kũumã n soa n saan na n dɩk kãsengã ninga yaa tɩ le tɩ yãmb maan wãna rɩka nusa woto n doglge n dogl taab wotoonre yãmb gete ne yeti nugo la paam be kirenga ye bala han paam be kirenga yam hawana ti ganara a ganya nugo zu limi pa ga ya tirala ne wa wikitam ti yel kayfa nangana ko mo soma me hambikin sokal ba pami man boto fuso da nugo bilifli ti ya yira da ye bala ngai ten lamna ga kan buda la so mon gantem lo de naam ko so mon ganara ni ngi hum pase monsieur yi wazi sanda ta zini pa kende ta mo don tudu wala ko so mo ne pang nan kense dinam ne ke sangana yam nan tum ne kida yam tum na ne te wadi ton wi yam tum ne te wadi ton wi yari ki la hadis wa man on winigi ti kasu azmil mayyiti ka kasri azmihi wa huwa hayy yam mi ngat moda ta abum kawwa yo wadi ton wi ko tanga da nubun kaw azunuba ya yinta yo min zunuba na yi kankan ti yi likitam ti pawonte yam ganala ne wawle pa yingila fa soma me ti gus kanga bebe ne ta na wa man ngana ya soma rin tiende ndela la wala boy ya bien ka la auto wa le de la botonle naam la gana ta ne nga fono tengme din ne yel ka fa ya ni wa ten ta yo hobiela le pour moi yisa ya wala ndoglo tan kwayma e sari ko so te yam tembo tamare on fon wini sim bebe no wa tamar han ka be ni me tandagala yam pabda sẽn vitni sẽn be be wã yaool mosã yɩsa mbusi rẽnd yãmb busmã me sãn bao tõnd zamaan dãmbã ka wã yaada sẽn pa yã koglgã la sõmbame tɩ yaoogã meng tãnda a sẽn zãnd ne tẽngã zems bõe sɩbr woto yaoogã meng tãnda sẽn zãm dugdugã yẽ la pa sõm n yaa woto ye yaa tõnd zamaanã ka bõn pa kogl yaadã tɩ bõn-vɩɩr wa tõe n tɩ nugda wa rẽ mosã n kɩt mosã tɩ lebga daoor wʋre tɩ wakat ninga rẽ ne bas tãnda wa sã n pa rẽ la sõmbame tɩ tãnda sẽn na n zãm ne a wã tãnda sẽn zãnd ne tẽngã zems wala nugu sẽbra yaadmã tɛk woto zãn tɩ kãngã tɛka la ne tẽngã tɩ yaa wotoonre la sũnna sẽn winga naam la wat na mikame tɩ wa tõnd wʋsgo ya wa ism yaada sẽn be ka tɩ sãn pa waoogd tɩ n laasa ne wa waoogd bobo tɩ nins yaa tɩ n bɛd-bɛda b pa paam lal sẽn lagm ninga ye yaa vɩ woto bal n tees rẽnd bõn-vɩɩla yaa taab kẽndame n nugr yaadã tãnda sã yaa fa bala ye bãmb nugba yaa faaga n wa n tɩ yɩd yaa bõe sũnna sẽn yet n tõnd n tu tɩ tao pʋsʋkã wʋsg la sẽn get tɩ zĩiga yaa kugri pa tɩ n tu wala tõnd sãn kɩkba tɩ t'a gɛɛ woto tɛk bala yaa yaoogã bẽnkre rẽnd sã wa ta na n solg mosã pa le tɩ n yaa ye tɩ b rãmba lebg n zulga tɩ maan wãna tɩ a pẽ ne yɩnga tãnda me sãn zãm zems bala tɩ yeela tãtame n buka yẽ me pa zemse yãmba yã rẽ kɩtame mosã tɩ wa masal kã yã a yɛla yaa t'a gũusgo tõnd me sẽn tar koɛɛ-koɛɛg n tɩ n togsa zug la wã tɩ wẽnnaam sẽn waoold yẽ bas nins laafɩ tɩ n ta wa kitaabl gɛnaa'ɩzã vẽenem sẽn be a pʋgẽ tɩ n yɩɩd woto lagm n kõ taaba woto wẽnnaam tõe na segl seg sõngo rẽnd ne sogsã ketame la wakatã sẽn zãaga na n tɩka ka tɩ
tɩ wẽna kõt sõsg ning sẽn wate wẽna yaafa zũnub rãmba wẽna segl segl sõngo wẽna leb sẽn kẽesd zags sẽn wa ne bãane wẽna gãneg zamaana bãane wẽna tʋʋm musɩb rãmbã n lake وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.